Nanang. Nanang, nadala ko din car. Carabao FX. Carabao FX. Carabao FX. Kanina ko nunang, sumakay ko na siya. Hi, Toto. Luwak. Hey. Luwak. Stop na. Luwak. Stop. Hey. Hey, Joe. Let's go. Log, correct. Mapasakon mo ya din, he. Ano may kasoy? Kasoy. Hay man bunga. Darani. Hinodi. Ha? Anto. Darani Anto. Ada mo. Lobby. Ito ang tagiyan. Dahil siya na tagiyan. Ito na kung anting. Gloria nga ni Madensyo. Ngaranan ni Papa yung Glow Mads. Yung balayan, uwa. Ducklings. Yeah. Mamaya yung pag-cute. Oh. Yan, masakan. Hello everyone, this is Mr. Marx having a Carabao FX. I resigned from Bethel just to become a driver. I am now a driver, also an endorser of Carabao FX. If you want to have one of our cars, just contact me and I will deliver your car door to door. Door to door pagod. From door to door. So go. Hey. Anto. Lip, go. Kasi Anto. Sabi revolusyon na ni ba? Mani mo gyagot ang ilalom nga pisi lip. Kuman yana, nadanas kan Anto. Hey, Anto. Hey. Apoy. Wala ha. Pawala na pawaya. Oh. Ni Cedric. May dagapya car. Oh, bagang farmer. Anong masasabi mo sa car namin? Nakapoy dinadanas lo. Car Y. Masakay ako ha. Carabao. Wala. Pwede man. May Toto. Tobos. Nagkukuha ng sa Carabao? Bangi. Car FX? Bangi. Ano pa? Ang why ano na? Ako naman oh.